guys. Baklayan mo guys. Oh, basta makapiknan po guys. Ito ka pa sa kanya paligid guys. Oh, tsada kayo guys. Hanggang guys. Oh, Grabe guys. tsada kayo lugar guys. Ay guys, may nagsilpi dito guys. Ya guys. Dandahan lang guys. Oh, kaway-kaway guys. Guys. Set out guys. Ganda ng tanawin guys oh. Ganda dito guys. Ayan oh. Lakad-lakad lang. Ayan oh. Ang ganda dito guys. Kita yung mga ulap guys. Picturean ko kayo. Diba? Di mapul ka na naman yan. Ang ganda oh. Ito pala yung nakikita ko sa ano no, sa Facebook. Diba guys? Mapul ka na guys. Tingin kayo dito, tingin. Tingin. Ma, tara mo diri ma. Against the light man. Against the light niya. Sabi lang kadusay. Dito. Ma'am, dito po kayo may pagkita. Ayan, kana. Galaw-galaw kasi video to eh. Okay, Pisto Bersman, tingin ka dito. Nak, tara nak. Tingin, Jennifer. 1, 2, 3. Ay, pa-picture tayo kay kuya. 1, 2, 3. Gumalaw kayo, video to eh. Ano ba di? Picture mo. Yan. Hey, kaway-kaway. Ganyan. You know. Yes, ma'am. Okay, kaway-kaway po. Kaway-kaway. Yan. O, lahat ng mga babae. Flying kiss. Yun. Picture. Ready. Cara kayo. Kaway. Ikot. Guys, Hello guys. simpan muna kami guys ha. Original ka guys. Sabi ka guys. Go. Guys. Okay na guys. Kaplugan ka na guys. Hello. Kuman na kaon guys. Tapos na namin mag-almusal tanghalian guys. Papunta naman kami Original ka guys. Sa Tanay Highland kami kumain guys. Talagsa guys. Out guys. Shout out pa. Malamig mo guys. Malamig mo guys. Malamig daw, malamig. Shout out guys. Shout out po yung sekretary ng barangay. Hello po. Agay. Marang, ma'am. Gandang umaga po. Ako po. Ay, ganda po. Kulbaan ko. Kulba. Ito guys, ada ka dito guys oh. Ikot yung guys. Ikot ang kalsada guys. Ikot. Kami ng Regina Rica guys, doon kami pupunta guys oh. Doon guys, layo-layo pa. Mga siguro Kaya, naka ng kalsadang kinuha. ilang minuto kaya, mga almost Sa 1 traffic hour. na yan, sayang yan.
Wala nang 1 hour guys. Oh, hindi na. Ikot guys. Pang na yan, ha? Maris. Out guys. Nabusog ba kayo guys? Nabusog kayo guys? Busog. Ito ang ginawa guys. Yung Lusog. bulalo, guys. Tinik out yung bulalo guys. Lusog. Si Birchman pingis daw, pingis. Doon tayo galing oh, taas. Saan? Doon po, taas. Guys. Galing tayo sa AD Peregrine. Para bago kayo umuwi guys. Sa Peregrine. Ito naman kami kay Tanay. Victor Road. Tanay. Sierra Madre. At out guys. Guys, pag 3 minutes guys, ato ng ano guys ha. Okay na yun, guys. Banking guys. Banking guys. Ingat Sa guys. buhay, guys. Masada guys. Nagala lang po. Pa, mama. Mangima guys. Mangima guys. Sa bilao. Yan lang guys. Nandun lahat. Guys, magbabay ka guys. Dito ang daming mga... Bye-bye guys. Bye guys. Salamat sa panonood guys. Babay tanay. Doon na kami guys. Lapit na sila ko guys. Guys. Hello guys. Kaway guys. Ipayin guys. Pupunta kami dito. Dito kami sa Regina Rica guys. Oh, kaway guys. Guys. Hey. Guys. Kaway guys. Hinahinay lang guys. Ay guys oh. Bakit? Ano nangyari guys? Ay. Ayun guys oh. Akit kami guys. Regina Rica guys. Ayun guys oh. Regina Rica guys oh. Ayan. Ito ngayon kami dadaan paakyat. Doon kami galing. Doon yung entrance. Ah, di na sila tumuloy. Ay, misa kasi. Simula na yung misa. Ha? Ano nangyari? Hinahinay lang guys. Hinahinay lang guys. Guys, ay kalamansi guys. Guys, kalamansi guys. Oh, pang sausawan guys. Kalamansi guys. Sada ka guys. Ito guys. Oh, inano na oh. Nilinis na oh. Ah, si Regina Rica guys oh. Guys. Ayun oh. Bahan. guys? Guys. Nangyari guys. Asan sila maring guys? Punta mo na guys. Guys, ito guys. Kay napagod ng ayun guys, kaway guys. Baka naman guys. So, ano pa yung dalawa guys oh. Awakan mo kay zoom natin. Oh guys oh. Sus guys oh, di ba wala guys? Picture guys. Picture guys. Oh, isa pa guys. Oh, kaway guys. Ano kaway guys. Diba guys? Alas 11 pa daw yung misa eh. Ba't nag-upload? 10:30 na. Para before sakto pagbaba natin misa. Guys, so akit kami ka Regina Rica guys. Wala yung mama sa papa guys. Bagalin mo lang, di. Kasi mama, oh. Abagan nga lang. Nay! Dandaan lang mo po rin. Si ano lang kasi ano ko kayo ng ano. Abangan ko kayo ng video. Ayun si Regina Rica guys oh. Hello Regina Rica. So guys, shout out guys. Kapoy guys. Antay mo sila, mama. Ano guys, kapoy guys. Kapoy kay guys oh. Shout out guys.
Kapoy guys. Si Maring guys. Usap daw ng biyabas. Ibibili pa naman sana kita ng ganyan han. Na? Ganyan. Ganyan yung gusto ko. Sketchers. Sa ano na lang. Nakabalik ko. Gabi, papicture sa mga Mary. Oh, tara. Guys, magbabay guys. Dandahan lang guys. Kaya grabe kainit guys. Tarik. Tarik. Ayan o. Ay na, yan. Dito masarap mag-picture sa may Mama Mary. Mm. Sige. Picture ko kayo dito. Ayan. Dito, dito sa may lilim. Bili habang walang tao, ma. Picture. Di antay mo natin naglakad yung mga ano guys. Mga guys. Dito ma, diri ma. Ma, dito picture. Mars. Mars. Set out. Bala. Oh, picture muna guys ha. Bye guys. Okay, lakad guys. Dandahan lang guys. Kaya grabe kainit si mama. Walang payong si mama. Kaya ikaw Jennifer ang nagpayong. May payong siya. Ibuka mo yung payong mo ma. Grabe kainit. Payong. Dandahan lang, dandahan. Huwag niyong bilisan dahil sobrang init. Kalamansi, sawa sige na eh. Sige, nag-vlogger ako. Sos, kalamansi o kay sausawan. Saan? Ang daming bunga na eh, ano. Hello. Muna ako ng biyabas eh. Regina Rica guys. Hinanga ako. Hinanga ako ng biyabas. Hindi mo alam. Pag yan, kaka-spray lang. Hindi mo alam. Bayabas? Wala naman, di naman in-ano ng spray ba ito? Dahon? Ay, wala yan. Di naman in-spray yan, natural po yan. Gamot po yan ay sa ano na eh. Sinasakitan ng tiyan. Hindi mo nag-i-spray. Guys. Doon yung simbahan. May misa mamaya dyan. Atin kami. Hello, Regina Rica. Dito kami ulit. Kapag ka ulit dito. Pohon. Mamaya, mag-antay na lang kayo dito simbahan. Kunin ko na lang kayo. Para di na kayo maglakad malayo. Galaw sila oh. Huwag kayo magmadali. Dandan lang. Wala namang problema kung ano eh. Dito yun lang sa baba. Doon ay ayaw mo umakit doon? Dito na lang ako.